Assalamu alaikum. Hope that everyone are well. So again I come back. So last ক্লাসে আমরা তোমরা যেহেতু জানোই আমি এই বুকটা সলভ করছি নিউ সিলেবাস ম্যাথমেটিক্স 7th edition. This is the grade 7 book mathematics 2. So last class we will do explain the formula a plus b whole square is equals to a square plus twice ab plus b square. A minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square, and a plus b into a minus b is equals to key a square minus b squares. So today we will learn this exercise 4b, use of a special algebraic identities. Okay, so let's start exercise 4b. Explain each of the following expression. Number 1 question. So at first we copy the question, that's mean expand. So 1a, এটা আই থিঙ্ক আমি এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে ডিসক্রাইব করেছিলাম। সো আমি 1 এর বিটা করি 3b plus 2 whole square. Okay, so same here, 3b mean a and 2 mean here b. So formula is a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square. So where 3b mean a, that's mean a square. So a square, this is 3b whole square plus 2, a mean 3b and b mean 2 plus b square. B mean where 2. Okay, fine. See here 2 variable, 3 variable and b 1 coefficient. So we remove, we bracket, close bracket. So now calculated 3 whole square mean 9 b and b whole square mean b square. This is multiply 3 to the 6, 6 to the 12b and 2 whole square mean 4. That's it. This is answer. So easy. Just apply the formula. Next I will do this one. 9. This is important. 9h plus 2k whole square. So here 9h mean a and 2k mean b. So a square mean 9h, a square plus 2a mean 9h into b mean 2k plus b square, that's mean 2k whole square. That's now calculate 9 whole square, that's mean 9 9s are 81 h square plus 9 to the 18, 18 to the 36, and here coefficient 2 h and k, and 2 whole square mean 4, k whole square k square. That's it. This is answer. So তোমরা কিন্তু 9 whole square mean 9 plus 9 18 এটা কিন্তু করবা না। That's mean 9 into 9, 2 9 a square, 9 9s are 81. Okay, so next question 2, explain each of the following expression. Okay, number a, m minus 9 whole square. So here m mean a and 9 mean b. That's simple. Apply, you use the formula a minus b whole square. So a minus b whole square formula is a square minus 2ab plus b square. So here a mean m square minus 2a, a mean m and b mean 9 plus k, b square. So m square, this is calculate 9 to the 18m plus 9 whole square mean 81. That's it. So
I will do D. D. 3Q minus 8R whole square. So here 3Q mean A, 8R mean B. Okay. So apply this formula A minus B whole square. So A mean 3Q A square minus 2A mean 3Q and B mean 8R plus B square. So B mean 8R whole square. 3 whole square mean 9, Q mean Q square. This is calculate 3 2 is a 6, 6 8 is a 48 QR plus 8 8 is 64 R square. That's it. This is the answer. So you will try B and C. Now question number 3. Expand each of the following expression. 3A S minus 5 S plus 5. That means this formula A plus B into A minus B. That means A square minus B square. Here S mean A and 5 mean B. So A mean A, S square minus B square. B mean 5 whole square. So S square or 5 whole square mean 120. Sorry, 5 whole square mean 25. This is the answer. Okay, now I will do V. 2t plus 11, 2t minus 11. Same. 2t mean A, 11 mean B. So formula is A plus B, A minus B. That's mean A square minus B square. So A mean 2t. So A square. Minus B square. B mean 11 whole square. 2 to the 4, t whole square. Add 11 whole square. That's mean 121. That's it. This is the answer. Now D. W minus 10x, W plus 10x. Same. W mean A and 10x mean B. Same. A minus B, where W mean A, 10x mean B. A minus B, A plus B. Formula is A square minus B square. So A mean W whole square, so A square. And B mean 10x, so B square. W whole square, 10 tens are 100, S square. This is so easy. So তোমরা অবশ্যই ট্রাই করবে। Now this one 4. Without using a calculator, evaluate each of the following. Okay. Number 4, 1203 whole square. এতক্ষণ আমরা অ্যালজেব্রিক টার্মে করলাম, এখন হচ্ছে নাম্বার। এখানে নাম্বার দিই 1203 হোল স্কয়ার। সো তোমরা মনে রাখবে, উইল রিমেম্বার 100 or 1000 or 10,000 more than, so plus. If 100 or 10,000 or 10,000 anyways, so we should try, we will do minus. So see, this is key 1203. So I think this is key 1000 more than. So this is the system. এটাকে আমরা ব্রেকডাউন করব এই ম্যাথ করার জন্য। সো 1200 প্লাস 3 অ্যাড করলে হচ্ছে আমাদের 1203 অ্যারেঞ্জ হয়। সো এখানে 1200 প্লাস 3 এটাকে আমাদেরকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে। দ্যাটস মিন A প্লাস বি হোল স্কয়ার ফর্মুলা ইউজ করার জন্য। সো দিস ইজ কি 100,000, সো এই জন্য এটাকে আমরা প্লাস করলাম। সো 1200 প্লাস 3। সো তোমরা এখন বলতে পারো যে আমি 1000 প্লাস 203ও করতে পারি। ইয়েস,
করতে পারি, বাট 203টা ক্যালকুলেশন করাটা ডিফিকাল্ট বা অনেক বড় একটা টার্ম আসে। সো চিন্তা করবা যে এরকম 1200 প্লাস 3। সো 1200 মিন হোয়ার এ আর 3 মিন কি বি। সো নাও কি ফর্মুলা a প্লাস বি হোল স্কোয়ার, উই নো দ্য ফর্মুলা a স্কোয়ার মিন 1200 হোল স্কোয়ার a স্কোয়ার প্লাস 2 a mean 1200 and b mean ki 3, so plus b square mean 3 whole square. Okay, now calculate. 12 whole square mean 144 আর 0 double 0 per whole square mean 40. So 12 to the 24 and 24 3 the 72 20 and 3 whole square mean 9. সো তোমরা চাইলে ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারো। বাস পেপার ওয়ানে এই কোশ্চেনগুলো হচ্ছে যে খুব তাড়াতাড়ি সলভ করতে হয় এবং ক্যালকুলেটর দেয় না। সো আই থিঙ্ক আমি তোমাদেরকে বলবো যে ক্যালকুলেটর ইউজ না করি করার জন্য। নাও সাইড টু সাইড অ্যারেঞ্জ প্লাস করি। 0 9 0 দ্যাটস মিন 9 0 0 0, সো 2 0 প্লাস করলে 2 7 0 7 and now put down 144. That's easy. That's it. This is the answer. ওকে, সো স্টুডেন্ট আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করলাম। নেক্সট দিনে আমরা 4-এর বি সি ওকে এনি হোকস যতটুকু হয় আমরা করব। সো আমার ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে সো অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা এই গ্রেড 7-এর পুরো বুকটি সলভ পাওয়ার জন্য। সো আবারও দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবা।